Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon de conjugaison, page 86. Les verbes du premier groupe au passé composé. أفعال المجموعة الأولى في الماضي المركب. Pourquoi Internet a-t-il modifié notre vie? لماذا غيرت الإنترنت حياتنا? L'Internet a donné à des millions de personnes à travers le monde l'accès à une infinité d'informations nous permettant de travailler, de communiquer et de nous distraire. En l'espace de quelques années, ce formidable outil est entré dans la majorité des foyers. يعني باختصار شديد أن الإنترنت عندها مزايا كثيرة ومن بين هذه المزايا أنها سمحت للملايين من البشر في أنحاء العالم الوصول إلى المعلومات وأيضا سمحت لهم بالعمل والاتصال وأيضا للاستمتاع. وفي ظروف سنوات عديدة هذه الوسيلة دخلت إلى أغلبية المنازل. نشوفوا j'analyse le texte وحلل النص. Première question, quels sont les avantages d'internet? شفناها في النص قلنا les avantages d'internet sont ولا نقولوا l'internet a donné à des millions de personnes à travers le monde l'accès à une infinité d'informations. Il nous permet de travailler, il nous permet de communiquer et c'est un moyen de distraction. Deuxième question, à quel temps sont conjugués les verbes soulignés dans le texte؟ في أي زمن صرفت الأفعال المسطرة في النص؟ عندنا فعلين مسطرين، الأول هو a donné والثاني est entré. هادو الأفعال, les deux verbes sont conjugués au passé composé. Troisième question, donne leur infinitif et dit à quel groupe ils appartiennent. هات l'infinitif تاع الفعلين يعني الفعل الذي كان غير مصرفا وقل لأي مجموعة ينتميان. alors عندنا الفعل الأول a donné, نشوفوا le participe passé اللي هو donné. L'infinitif تاعو c'est donner, ER, la terminaison ER. Donc, il fait partie du premier groupe. Est entré, l'infinitif entrer, ER. Donc, aussi, ce verbe aussi fait partie du premier groupe. Quatrième question, comment a-t-on formé le passé composé de ces verbes? كيف شكلنا الماضي المركب لهذين الفعلين؟ Alors, نقولوا le passé composé est formé d'un auxiliaire avoir ou être au présent de l'indicatif et du participe passé du verbe à conjuguer. يعني الماضي المركب يشكل باستخدام المساعدين اللي هما avoir أو être نصرفوهم في الحاضر ثم نضيف le participe passé يعني le participe passé من الفعل. منين نجيبوا le participe passé هذا؟ نجيبوه من الفعل اللي يكون في الانفينيتيف. رايحين نشوفوا في التمارين الأخرى ولا في الدروس المقبلة إن شاء الله شرح آخر وتوضيح أكثر لكيفية تشكيل le participe passé لعدة أفعال تنتمي إلى مجموعات مختلفة. Je retiens, استنتج, le passé composé exprime une action complètement achevée par rapport au présent. يعني الماضي المركب يعبر عن حدث انتهى نهائيا بالنسبة للوقت الحاضر. Le passé composé est formé d'un auxiliaire avoir ou être au présent de l'indicatif et du participe passé du verbe à conjuguer. يعني الماضي المركب مشكل من avoir ولا être مصرف في الحاضر زائد le participe passé تاع الفعل اللي رايحين نصرفوه في الماضي المركب ولا في أي فعل آخر. Exemple, Internet a modifié notre vie. الانترنت حولت حياتنا. a modifié هذا راهو مصرف passé composé
قلنا le passé composé متشكل من l'auxiliaire avoir ولا être زايد le participe passé du verbe à conjuguer. وشنو هو الفعل اللي صرفناه في le passé composé هو le verbe modifié. Ce formidable outil est entré dans la majorité des foyers. هذه الآلة الرائعة ولا الجهاز الرائع ولا الوسيلة الرائعة دخلت إلى جميع ولا أغلبية المنازل. هنا est entré عندنا l'auxiliaire être au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe à conjuguer. وشنو هو le verbe اللي صرفناه هو le verbe entrer. On continue la page suivante. Activité numéro 1. Souligne les verbes conjugués au passé composé. سطر الأفعال المصرفة في الماضي المركب. Première phrase. Internet a révolutionné le monde. يعني الانترنت أحدثت ثورة في العالم. هنا a révolutionné هو le verbe اللي راه مصرف passé composé. نعاود نشرح. قلنا le passé composé متكون من l'auxiliaire avoir au présent زائد le participe passé du verbe à conjuguer اللي هو révolutionner. Des météorites sont tombées dans l'océan Pacifique. يعني النيازك وقعت في المحيط الهادي. هنا sont tombées وقعت راهي مصرفة في الباسي كومبوزي. في آخر التمرين راح نعطيكم ملاحظة. هنا aujourd'hui la technologie nous procure de nombreux avantages. يعني في الوقت الحالي التكنولوجيا قدمت لنا مزايا كثيرة. هنا ما عندناش le passé composé. Quatrième phrase. Les Allemands ont décidé d'abandonner l'exploitation du charbon. يعني الألمانيين قرروا ترك ولا التخلي عن استغلال الفحم. Le verbe هو au passé composé ont décidé. L'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe décider. Dernière phrase. Newton a mené des expériences de décomposition de la lumière. يعني نيوتن أجرى عدة تجارب في تركيبات الضوئية. نشوفوا الملاحظة اللي قلت لكم في آخر التمرين. لاحظنا بلي الأفعال ولا لو بارتيسيب باسي اللي راهو مصرف ولا الفعل اللي مصرف في باسي كومبوزي مع لو فيرب افوار ما ياخذش تغيرات. يعني ينتهي مع جميع الضمائر سواء جو ولا إيل ولا آل ولا مذكر ولا مؤنث جمع أو مفرد. تغيرات ما كانش. لو بارتيسيب باسي دايما ينتهي بالأي. هذا بالنسبة للأفعال المجموعة الأولى. المجموعة الثانية رايح ينتهي بالإي والمجموعة الثالثة رايح ينتهي بالأو. دونك ليست هناك تغيرات حسب الفاعل. بالنسبة للفعل اللي مصرف مع l'auxiliaire être هنا لازم ناخذو الاحتياط ناخذو حذرنا لأن le participe passé s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. يعني le participe passé هذا رايح يتبع الفاعل. لماذا؟ كيف يتبع الفاعل؟ يعني ياخذ تغيرات حسب نوعية حسب النوع والكم. هنا عندنا لي ميتيوريت هنا راهي جمع مؤنث. إذن أضفنا حرف الأو تاع المؤنث وأضفنا حرف الأس تاع الجمع. هذه أيضا راح يكون درس أو تمارين للمراجعة في فيديوهات أخرى. Deuxième activité, met les verbes entre parenthèses au passé composé. صرف الأفعال بين قوسين في الماضي المركب. Dans ces dernières années, le climat changeait. Le climat هنايا راهي مفرد دونك نعوضوها بإل دونك نقولوا il a changé. Le climat a changé. Deuxième phrase, les marées noires polluaient beaucoup de mers et d'océans. يعني البقع ولا البحيرات السوداء لوثت العديد من البحار والمحيطات. هنا يتصرف مع l'auxiliaire avoir نقولوا ont pollué.
Des médecins arrivaient à mettre fin à l'épidémie provoquée par le virus Ebola. يعني الأطباء وضعوا نهاية للأمراض التي نتجت عن فيروس إيبولا. هنا le verbe arriver راهو ينتمي إلى مجموعة الأفعال التي تصرف مع l'auxiliaire être. ناخدو بالنا نقولوا les médecins راهي pluriel donc نحط le verbe être au pluriel نحطو sont. arriver نحط لها الاس. لماذا؟ لأن قلنا le participe passé conjugué avec ou le verbe conjugué avec le verbe être, son participe passé prend هادو les تغيرات يتبع الفاعل. Quatrième phrase, c'est dans l'ancienne Égypte que l'on trouvait les traces de la fabrication du pain. يعني في مصر القديمة وجدنا يعني آثار لكيفية صناعة الخبز. هنا trouver نصرفوه مع l'auxiliaire avoir نقولوا que l'on a trouvé. Dernière phrase, Yuri Gagarin est le premier cosmonaute qui effectuait un vol spatial. يعني أول من قام برحلة إلى الفضاء هو Yuri Gagarin. A effectué. Troisième activité, complète par l'auxiliaire être ou avoir. اكمل بواسطة المساعد être ولا avoir. Alimenté par des panneaux solaires, l'avion Solar a réalisé un exploit en parcourant des milliers de kilomètres. Deuxième, muni de lunettes spéciales, nous nous sommes installés au sommet de la colline pour observer l'éclipse solaire. Troisième, بالنسبة هنا ملاحظة الأفعال les verbes pronominaux ملاحظة les verbes pronominaux دايما se conjuguent avec l'auxiliaire être. عندنا nous إذا متكرر مرتين إذا هنا الفعل installé يعني يكون s'installer. الفعل s'installer راهو pronominal إذا مباشرة وبدون تفكير نحط le verbe être. Des archéologues ont déterré des débris de jarres romaines à Tipaza. Hna ont déterré. C'est le savant suédois Anders Celsius qui a fixé une échelle de mesure de la température. Dernière phrase, avec des nouvelles technologies, nous avons inventé une autre manière de communiquer. يعني بواسطة التكنولوجيا الجديدة توصلنا لاختراع ولا اكتشاف طرق للاتصالات. Écris en t'aidant du dictionnaire. بمساعدة القاموس دائما explique avec tes propres mots pourquoi les ordinateurs ont envahi notre quotidien. يعني بواسطة مصطلحاتك الخاصة اكتب لماذا l'ordinateur اجتاح حياتنا. أنا درت لكم à titre d'exemple l'ordinateur العنوان ما نسوش دائما العنوان مقدمة النص والخاتمة. L'ordinateur fait partie de notre vie de tous les jours. C'est un moyen de divertissement ou instrument de travail. يعني l'ordinateur هذا يشكل جزء من حياتنا اليومية وهو وسيلة للتسلية وأيضا وسيلة للعمل. Il permet de stocker des informations, des documents, des photos, de les enregistrer et même les partager ou les visualiser partout où on ira. يعني يسمح بتخزين المعلومات
الوثائق وأيضا الصور التي يمكننا تسجيلها وأيضا مشاركتها أو رؤيتها مع الآخرين حيثما نذهب. Grâce à l'Internet, on peut contacter avec le monde entier. وبفضل الإنترنت نستطيع الاتصال بالعالم. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.